amasan COVID-19 lockdown kom kala hun hoi hun hampha hing tangsa nalai ibe pasien ku tunga ki longdam thu gen masau hi tukum jo snot hom na sagi veina session khompi president charge tuiba nga omdi a hi to kiton in COVID-19 ji a snot committee executive committee vai hom na bang a tarik thum tarik li session vai hom na nei ding chi ta ji in khom pi mi pi pe ki khop na talo ding a hi na to khom pi thu pi amos bunga chang som ne le li na salmon pansania ki got te in youtube tung to na pasien thu salmon bolle chi de na ji in koi powin pasien min a thu ki gen te anangai chiet ding wa eki de sa thu u ka hing ta la a hi mang pan jo snot pi jing ta hen asom le sagi zo Presbyterian Church Synod vai hom na thupi gen dinga ka na tunga amasa penin papasian le hatom te kunga kipa thu genin na bonun mang pa Jesu minin chibai kang bola hi tuni thupi ding hi le hinan le thukhen na di tui bangin luang sa unlen tua le di tat na khu tui pi ha ta bangin luang sa zo un chi hi amos le khabu a pada la hiat a hi a amos bunga chang som ni le chang li na hi mangpan Israel gam te kunga le tunia zo sinot palai hung pai khom no le pa te le ngai khe zo sia te kunga papa sianin amos chung tonin gen nuam aneya amos hi Northern Kingdom malam lengam as zol nei a hi lain ama hi Jerusalem hi a hulai te in Israel gamin hunnop gam kiding ching leng vai hom nop mi pi te nei le lam le ne le don hi le gama lemna lai ta hi tua hi lai ta in hi ilai siang tho tel do hi athupi in again nom a hi le hi khovela bia na kichi sa khwa amai hilovin nahin na ale pasian ta nahi na nanga hi khovel paidan te to kilem sin tua chin nangma in papa sian dei zong in hin khwa zangin chi hi ang hil nuam dan hi tua hun lain Israel gama mi piten sa khwa zalen na a sa khwa pen a pi bolu a tua chin ama hi asil bol teu hi ritualistic practice kichi sa khodana khoveldana paya alai muta a papasian tel na hi ang nei non siwa hi tua zen hi Bible chang dei ho tho hwai ta in a chang pat na sabha min conjunction achi sil do na achi dei ma sa i ta ngai tua na thuteng angjanga bat kichi pen hi ei hamin hinan le akichi a tua hu hi
tunin mi te in Israel mi te in athei dingu khat a hi le mang pa pasian kunga ana septeu hi mi te op khum na le mi te nuai net na le mi te huat na te in azang khadingu chi hi azau na hi a Amos thupua a hi le mang pa pasianin sa khobiat na te gwal nak bol na te kithoi na te hi amau te apadin nok bol na lam a chapo na lama kapol piu lian ta kahina ka hatau misyam ka hautau bol thei ka hautau chi tung ton te in hi pasian akipa non si hi chi hi Amosin Israel mi te kunga again hi a tua chin achang aban na a isin le thukhen na di khu tui bangin luang sa unlen ang chi hi ging tu te peni tui banga sapten consistent in the life of worship papasian to ikizop na ibia na ichi bia in kaya la isa a huni pada tholom ibol te hilovin hi tua te tunglama mang papasian toy sang na ta hi tunin ging tu te hat tuam sinot le pol pi te mimal te hi tunin kivo to hunta hi chi hi adeina tua pen ko hi le true worship bia na di ta bia na siang tho akichi a tua pen khu khan tan hoi zo han bungli chang som ni le li na in hi chi ge na mang pa pasian khu hi le hagaw le thuta in bia ang chi hi tudin sinot ichi te pol pi khara ichi te malam so na iki koi na te hi ta salamin ang tuam kha a papasian delam zonga ipai kha lowa Israel te kunga Amos in na sil thoi bol te u na ki thoi na sil pia te u na gwal dok bol te u na poi bol te u hi na lasa te u hi keiman kazanom non si mangpan achi ding hi azau wa hi bang zia in ingchi a hi le Exodus bung yat chang som ni la chang khat na in hi chin again a lungtang mang pa pasian hu gil ta a bia a tua chia di tat na deite justice deite ading in Amos in Israel mi te achia la hi tua chima bang in thukhen na di hi tui luang banga in chi chiang in le banga yai tui luang banga hong na a mathai bung gup chang som thom le thum na in hi chin agena pasian gam le adi ta na sui ma sa tua chin adang te pie be la bin na dingu lai siang thawin achi hi seek ye first the kingdom of God akichia hu pasian lengam ta isui khalowa ko ka bia in alian ta bia in tha zong kalam ta hichia pasian sumpi te pa pasian in dei banga agam le adi ta na sui na ding le hagaw mang thang te veina a nasep na ding a hi la ya hi eima ki thangal na ding le eima ki toy sang na dinga ibol kha ding hi azaw na thu again na hi a di tat na hi mang pa lampi bawa au ma hi mang pa lampi bawa oma tua chele mang pa di tat na oma hi tui te pe ni lui tui mai hilawa tui lian ta ten ahung let wazungwa ahung ki khowa sapten roll achiu hi chia hung ki pel zung zung a tui hung liap zung zung te hi again na hi a huchima bangin tunin sinot via pasien mite in zong pa pasien deina pen khu
ama to luang khoma ama pui na nga lowa I kha ding hi azaw wai ma hi chi tunin atha in igen oda azia chu hi khovela hi mi ten di achi chang le politician ten ruling party ten di achi chiang uma ai lo le opposition party ten di achi chiang uma hu chiang le political party te BJP ten di achi chiang uma Congress ten di achi chiang uma at Adam Admi Party kichite in di achi chiang uma ahin tua pen chu ama manifesto tele ama pui ding tan chiang ahibo hi ahin tunin aging tu ten chu papa sian in lai siang thawa bang again tu again khu bang yai di ichi pe ni tunin ingai tu ngai papa sian in ke hinna thota le lampi ka hi achi tunin hinna nei in pasian na sem lo I buai hinna nei nga la pasian na sem lo ki thailo hinna ichi chele pasian na ki zop na pen chi ka gen nop na hi ahin pasian na hinna nei lo wa pian tha na nei lo wa pasian to ki zop da nei lo ten chu pasian na pen hi le ha kol ale la ma pu abangin mi te ading in jong na tuisi dinga mi te ading in jong nop na na so sa si dinga mi te ki pa na sangin na hat tom sungwa nang pen hi buan noi Christian to ki bangin mi ten ang koi dinga hi hit huo hi neu khat te ken na khat gen ta le Christian te hi siatang Christian bang oma buan noi Christian bang oma sponge dan lop banga anyema tui hup Christian bang oma hi akichi a tua pen khu hi siatang te pen hi le siatang pen bel sunga hi chiang in le ser khat agi le lian hi le tua ser khat agi le lian pen tui bartin dim king ke nga sial khat siatang I het su chang le sel khat ma tui aki the pot a hi tua chin buan noi jong tua chi ma bang in hi I het su chang le ser khat ma pen aman tua a ser khat tui aki the do sa tham lo in tua bong buan noi pen khu ahung so chang le ahung na nga atui zo siate tua bartin sunga tui te pen hi don thailo za thailo in amwat sa in anen sa hi tua bang main Christian te jong amo sin again na so papa sian thuta le hin na le lampi a ibia na hi nang hi buan noi Christian bang na hi na lut na na mun te hi mi te adinga anam tui akipa huai le na pasien na bia na hat tuam le na pol pi hi mi te in eton ta ding le amau apat sa ni hin na thugu kana mu te chia hi pasian toy sang ding hat tuam pol pi te hi dingu apoi mo hi tu ong hi kha lo cheng in le mang pa pasian dei bang te eiten I toy sang thei si wa tua chiang in le khotang ading in jong hat tuam sunga ki mel mat na ki huat na athut nei zo te athut nei zo lo te a hi lo le aki sung tang sa deu chi te bang pol pi sunga zo hum chiang le num mei naw pang taga gen thei te ading in hi aha hi tuina tui luang banga cha bang dinga amo sin te hin na anei hiai in chi chang le pasian hi hin na tuina akang thailo le tang ton hin na pasian khopia ding kila na bung som ni le ni chang som chang khada pat chang thum tanin again hi atan thailo abei thailo hin na tuina tua hun ne te le tua khu zang te le tua khu biana pasian hing biana le hinna inei te hi zia in tunin hi ikite hindan te wa hi khen khaten a hilom lom sin na de inge chi zo ingai to na mai theya hilo a hi mang pa pasianin Israel te kunga hinna le thukhen na di tui bangin luang sa unlen tua le di tat na khu
tui pi hata bangin luang saun achi pe ni tunin eiging tu te hi ei ma papasian in angsat hi chi hi ikimuan ding wa hi nangma in pasien hinna tuina nabela ama ta nazo khoma ama to hindan pangai nangzat khom changle papasian hin nang tung to na tua hinna tuina pen hi tui billion manga hinap ipol pi to pai khoma i mi zo siate thuta thudi le ema nok sa na dinga pasien bia na helowa pasien toy sang na dinga pasien ing bia changle mang pa ki toy sang dinga hi Israel te hun line hi sa kwa hi na ta in aki ngai kho a azia a hi le mang pa pasienin adam le evi anasiam zoin aman aminam tel ding in Israel te ama chile nam ding in chosen generation anachi ala khang ama nam tel te chin anakoi lai ni tua hi mi tam ta te in hi pen hi khovela beiding bangin anakoyu a hilawa hi papa sen angtel na zia ile tunin eite pen hi khovela ingsi chianga hi pasien itoi sang na jesu krista to hinna ing neya ta sa ingsi sa chianga pasien ing toi sang na hin khwa to hung ki panding ai hi chi hi athai thei ding ai hi a hu chiang le Israel te ku nga ki gen na zia hi le cultic worship akichia hi pen hi le khal silkhat amau dei zonga pasian su lung kim ding china te zia in hi amosin Israel mi te hi khau ta gi na apia hi to tham lovin zong hi amosin athugen hi papasian toy sang na ding le di tat na sabhavin justice akechia pasien dei bang di tat na pen hi toy sanga jing na ding in hi amosin Israel mi te konga thu khau tai na vapia hi tunin igam en le ging tu te gama pasien na gama pasien bia na gam ikichi layun state tele ite na gam tele India i country khwale tu hi na teu hi tunin ginglo te pasien hing belo te hi layun eiten amau di tat bang chianga iwa di tat chiangun le tua ko hi papasianin amos tung tonin a hom tho hi bia na jong mi te abanga la sa maya mi te banga tholom dola mi te banga sumpi pia a tua teng mai to hun to isa naw hi tua khu amos in Israel te kunga na ki thoi na teule na poi bol teule na sil gwal nok bol teu papasian toy sang hilovin no ma gil pi te ading in hi gwal nok gwal wa bol ten hi zo huzia in papasian deilam suyun achi hi pen hi Ezekiel bung som thum chang khat apat in chang li Joel bung ni chang khat le chang ni na a Zephaniah bung khat chang som le li apat som le giat in jong khoi te na ge na mang pa ni day of the Lord akichia hi pen hi tun in Christian ten pastor ten sacrament ang ki hom cheng le keima kahing pai kya masang sia in kat hu puang za ding in no te thu pia kang pia bangin bolengun achi to khoi tun in the day of the Lord hoyad pasien ni umsa ding hi ging tu ten idi tat nawa papasian ibia nawa ginglo tu ten eima hin khwa tung tona papasian din pile papasian pi ka hi chi hi imu theina ding hi ilung sim ingai to na tewa I khompi thu pi in anget pen hi tunin hi ho hi khen khat te in o hi Bible chang hi
man phalo na chi khading wa tu ne i bible chang simu amos bunga chang som ni le khada para chang som ni le chang li tan hi sap mi siam lai siang tholam sui tel sui mi te in one of the best known passage in the prophetic corpus akichei pasian in ami te kunga kam sang te tung to na athu piat te la la hi a hoi pen le abukim penin akoi hi i thu pi tel te jong thu i thu pi hung tel sa te upate jong ki pa thu ka ge na tunin e te pen ta sakada khom na a dunia mang pa de lam puang za thei ta dinga sinot hi chi hi tunin palai le hat to milep no le paten manghil si wa oi hi khovel gol nop te pen hi Israel te danin gol nop chi tom oma to te mai hilowin hi mang pa de dana tunin nang le ke te in jong pai kan ku te oma antha ku te oma pengkul ku te oma tua te tung lama hi mang pan nang le ke hi ama de lampuang za thei dinga ang hat na oteng te hi hinan le achi khel na hi conjunction a hi a tua khwa hi le thupia khauma ma te to ki banga hi mang pa pasianin changli na le changup na no te in mimala pasian ki pa na ding na hol ding wa hi no te in mimala pasian to hinna nei khom dinga na dinga hi chi hi amos in Israel mi te kunga again na hi a let justice roll down like water and righteousness like an ever flowing stream athupi mama tunin di tan na pasien toy sang na pasien bia na siang tho pasien to ki pol na hin na neya ama to lamzot na pen hi tui bangin i bua hiat chang le tui thola pada tui theya pada ing bua chang le bel sunga sa bang ni luang dim zung dingin tua chang le lui ta te kum to na hingdip deba kang lowa ne ding khoba jing hin khwa bangin he na hin nao zangun achie tua je in tua khoya ibang chi zat di wai chi chele mang pa pasian in sinot le hat to mi malte adina zwele pai un la nam china katan chin pha gen keima hinna lampi le thuta ka hi achi a tua keima hinna le lampi thuta pasian hi tunia amos in mang pa jesu hung pian masanga ana tang ko pi Israel te in nop na le kipa na leng hoi te hin khwa ana zat lai wa sanga thupi zo le tunia ei kumpi te kumpi leng te leng mang pa to khom i hi na wa ei te ikingai to phat ding chu tua mi hin khwa pen toy sang zo jing ding in tunin nang le ke iki siam lem tai papa sian to zo khoma ama de lam bol ding in chin ikisanai o bange ichit lo na ding misiam ten again nawa khovel pumpi suling zo pasal som la ni te hi siam na sang pen ngaman te belam ching te hi wa hi nang tunin mang pan theina ang pia na hi atha azang thei ding le papa sian na toy sang na pen hi chim ta lawa pasian adinga pangdingin hattuam te tunin ikiwai ha a ikinge no a hibang zela amos thugen lui ta te banga tuina banga kanglowa jesu christa to lamzot khopna ing nei cheng le isina do hung khang to dinga
pasien ibia naw ahung thu pi deu deu dinga missionary so misol zon awa zakhat chom ding mi ing mu ding wa gamle mualte eya ding lo mang pan a koi si a nge nun pia in ding ama to izo khom chale pasien van go house na to kitanga mang pa toy sang ding te hinaw ha le hang santa apaya amos in again ma bang a pasien to zo khoma luita te kanglowa tuiki bua a hin khwa inei bangun pa pasianin tunia palai zo sia tele hat to mi te tunga agwal zolna hung peta hen amen.